Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Good evening, my friends, and good evening, all of the members of Assessment Classroom. And good evening to our lecturer, our source, and Wisma. We hope you always happy and always in protected by Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. And it is a long time we haven't met each other. So in here, me, Fitra, Andana, and Rizky, Devi, Ayustina from Group 1 will present and will explain about our first topic, measurement. So the first time we'll present is Rizky, Devi, Ayustina, and the second one later me will explain everything about validity and the others. Okay, just stay tuned. Don't go anywhere. We will give the best for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, ladies and gentlemen. The Honorable M.Pd Yunita as our lecturer in English Language Assessment and Innovation. Thank you so much for the opportunity. Okay, we are from the first group. We'll present our material, but before that, I would like to introduce myself. My name is Rizky Devi Ayustina, and my partner Fitra Andana will deliver our material. It's about the measurement. Okay, the first material will be delivered by me. Okay, in this chapter, we'll introduce the fundamental concept of measurement and then the understanding which is essential to the development and then the use of language tasks. So, we should know about the process of measurement. The process of measurement is described as a set of steps which followed in the task development. It will provide the basis for both reliable test score and valid test use. And then we go to the definition of terms measurement, task, and evaluation. I think that we are very familiar with the terms because it is have the similarities in their activities. But do you know about the distinction of the terms of measurement, test, and evaluation? So it is very important for us to know about the differences or distinction about the terms. For the first one is measurement. Measurement includes the three distinguishing features. For the first one is quantification, the second one is characteristic, and then the last one is explicit rules and procedures. For the first is quantification. As you know, quantification involves the assigning of number like 1, 2, 3, 4, 18, 16, and etc. So it distinguishes measure from qualitative, because qualitative like we know that it's about the non-numerical, and it's for example visual representation, and then it's such as letter grade A, B, C, and then a label excellent, enough, good, and etc. And then the characteristic, okay, we can assign that number in both physical and mental characteristics of person. Okay, we begin for the physical attributes. Physical, like we know that we can see directly or we can observe directly. For example, height, weight, and etc. We can look at the person appearance and etc. But in mental attributes, it includes the characteristics such as aptitude, intelligence, someone's attitude, and then motivation, their fluency in speaking, and then achievement in reading comprehension. But we can't see it or observe it directly, so we just observe it indirectly. So that's the difference
of physical and mental characteristic of person. And then rules and procedures. In rules and procedure, quantification must be done according to explicit rules and procedures. That is, the blind or assignment of numbers to characteristic of individual cannot be regarded as a measurement. For example, if someone have a fluency in speaking, so it means that every people had their different roles in measure something, and then because there are many different types of measures in the social science, including ranking, writing scale, and then tests. So the next is about tests. Carroll in 1968 defines that a psychological or educational test is a procedure designed to elicit certain behavior from which one can make inferences about certain characteristics of an individual. So, a test as one of the type of measurement, a test necessarily quantifies a characteristic of individual according to the explicit procedure. So, it means that differences from other types of measurement is obtain a specific sample of behavior. For the next is evaluation. Weiss in 1972 defines evaluation as the systematic gathering of the information for the purpose of making decisions. And then, evaluation is involved only when the results of the test are used as a basis for making a decision. And then, one aspect of evaluation is the collection of reliable and relevant information. Evaluation does not necessarily entail testing. And then, tests in and of themselves are not evaluative. And then tests are often used for pedagogical purpose, either as means of motivating a student to study or to reviewing their material that have been taught. And then tests may also be used for purely descriptive purposes. So, to know the relationship between measurement, test, and evaluation, we can look at the illustrated in figure. It explains that not all measures are tests, and then not all tests are evaluative, and then not all evaluation involves either measurement and test. So that's the explanation from the figure. And then the next is essential measurement qualities. If you want to interpret score on a given test as indicator of the individual ability, the score must be valid or validity and variable. So, what is variability and validity? Okay, variability is quality of test score, and perfectly reliable score or measure would be one which is free from errors of measurement. American Psychological Association of 1985. And then there are many factors other than the ability being measured that can affect performance on a test, and that constitute source of measurement error. For example, individual performance may be affected by differences in testing condition,
and they may just obtain scores that are consistent from one occasion to the next. For example, a student get a low score for today, and then high score for yesterday. So it has a same two tests a day later. The test does not yield consistent result, and the score cannot be considered a reliable indicator. So we can say that reliability is consistency. It can repeatability, or we can repeat it and we can get the same result, so it can be said it reliability. Okay, I think that's all from me about the material of measurement, and the next material will be delivered by my partner Fitra Andana times yours. Okay, thank you. Now it's my turn. I will talk about and explain about validity. So the validity is the quality of test interpretations which meaningful, appropriate, and useful based on American Psychological Association in 1985. Nah, jadi pada dasarnya validitas itu adalah kualitas menginterpretasikan tes yang bermakna, yang ada kesesuaian dan berguna, seperti yang disampaikan oleh perkumpulan psikolog Amerika pada tahun 1985. Okay, next. In examining validity, we must be concerned with the appropriateness and useful of the test score for a given purpose. If test scores are strongly affected by errors of measurement, they will not be meaningful. Therefore, provide a basis for valid interpretation or use. A test score that is not reliable, therefore, cannot be valid. If test scores are affected by abilities other than the one we want to measure, they will not be meaningful indicators of that particular ability. Nah, jadi di sini di dalam menguji validitas, kita harus memperhatikan kesesuaian dan kegunaan skor tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, if test scores are strongly affected by errors, jika skor tes sangat dipengaruhi oleh kesalahan pengukuran, maka nilai tersebut tidak akan bermakna. Oke. Oleh karena itu, untuk menginterpretasikan skor tes di dalam penggunaan yang valid itu tidak dapat diandalkan. Nah, kemudian jika skor tes dipengaruhi oleh kemampuan selain yang kita ukur, tidak akan menjadi indikator yang berarti dari kemampuan tersebut. Okay, next, properties of measurement scales. Nah, di sini kita akan melihat sifat dari skala pengukuran. If you want to tell or if you want to measure an attribute or ability of an individual, we need to determine what set of numbers will provide the best measurement. Nah, jadi jika kita ingin mengukur atribut atau kemampuan seseorang, kita perlu menentukan kumpulan angka apa yang akan memberikan pengukuran terbaik. Oke. Sekarang kita lihat beberapa propertiesnya atau kemampuan yang dibuat di dalam skala pengukuran. Oke, yang pertama, distinctiveness. If different numbers are assigned to persons with different values on the attribute. And the second, ordered in magnitude. If larger numbers indicate larger amounts of the attribute.
Kemudian yang ketiga, if equal differences between ability levels are indicated by equal differences in numbers, the measure has equal intervals. And if a value of 0 indicates the absence of the attribute, the measure has an absolute 0 point. Nah, jadi yang pertama distinctiveness, kekhasan. Nah, kekhasan ini sendiri dilihat dari angka ya, atau nomor yang berbeda yang diberikan kepada orang-orang dengan nilai dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Kemudian ordered in magnitude. Nah, ini diurutkan menurut besarnya, berdasarkan besarnya angka. Jika angka yang lebih besar menunjukkan jumlah atribut tersebut. If equal differences between ability levels are indicated by equal differences in numbers, the measure has equal intervals. Nah, tetapi jika perbedaan yang sama antara tingkat kemampuan ditunjukkan dengan perbedaan angka yang sama, ukurannya memiliki interval yang sama juga. Kemudian jika nilai 0 yang ditunjukkan tidak terindikasi adanya atribut atau kemampuan tadi, maka ukuran tersebut memiliki titik 0 mutlak atau absolute 0 point. Oke, next. Di sini we will see about 4 types of measurement scales. Di sini ada 4 tipe dari skala pengukuran. Yang pertama nominal scale. Yang pertama nominal scale. A nominal scale comprises numbers that are used to name the classes or categories of a given attribute. We can use numbers as a shorthand code for identifying different categories. Nominal scales are also sometimes referred to as categorical scales. A special case of a nominal scale is a dichotomous scale, in which the attribute has only 2 categories, such as sex, which male and female, or status of answer, right and wrong, and some types of tests. Nah, jadi yang pertama 4 jenis dari skala pengukurannya adalah nominal scale atau skala nominal. Di mana skala nominal ini sebenarnya terdiri dari angka-angka yang digunakan untuk menamai kelas ya, atau kategori dari atribut tertentu. Kemudian kita dapat menggunakan angka sebagai kode singkatan, shorthand code for identifying. Nah, untuk mengidentifikasi kategori yang berbeda. Skala nominal juga kadang-kadang disebut sebagai skala kategorikal, dichotomous scale. Kemudian ada sebuah kasus yang dikatakan skala nominal adalah skala dikotomik atau skala dikotomis, di mana atribut hanya memiliki 2 kategoris. Contoh seperti seks. Ini bisa digunakan di dalam form-form seperti Google Form, di mana kita diminta untuk meletakkan apakah kita male atau female, perempuan atau laki-laki, atau mungkin diberikan singkatan saja, atau status of answer, status jawaban, right and wrong, apakah right, apakah wrong. Ini sebenarnya ada pada beberapa tes, dan salah satunya seperti saya contohkan tadi, seks male dan female yang sudah sering kita lihat kan, kita buat mungkin di Google Form. Yang kedua skala pengukurannya adalah skala ordinal. Ordinal scale, it comprises the numbering of different levels of an attribute that are ordered with respect to each other. Nah, skala ordinal ini terdiri dari penomoran level yang berbeda
dari tingkatan atribut atau tingkatan kemampuan yang diurutkan dengan tujuan menghargai satu sama lain. Nah, yang ketiga, interval scale atau skala interval. An interval scale is a number in the different levels in which the distances or intervals between the levels are equal. That is, in addition to the ordering that characterizes ordinal scales, the interval scale consists of equal distances or intervals between ordered levels. Nah, jadi seperti kita tahu interval ini adalah jarak, selisih dan tidak begitu jauh dari angka suatu data sebelumnya. Nah, jadi pada dasarnya skala interval adalah penomoran tingkat berbeda di mana jarak atau interval tadi yang antara satu tingkat dengan tingkat yang lain adalah sama, walaupun ada sedikit selisih. Artinya, selain urutan jadi ciri skala ordinal ini, skala interval terdiri dari jarak atau interval yang sama antar tingkat yang diurutkan. Atau bisa jadi juga ada interval, ada jarak, ada rentang antara angka ini dengan angka selanjutnya. Nah, seperti itu. Sekarang bisa kita lihat di gambar ini, and we can see the figure below. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dalam figur ini ada ordinal scale, rankingan, ada first, second, third, fourth, dan fifth, dan interval scale. Nah, kalau kita perhatikan di interval scale, ya, yang pertama adalah 90, yang kedua adalah 80. Jadi interval atau rentang itu tidak terlalu jauh. Nah, sekarang kita lihat the difference between an ordinal scale and interval scale. Kita lihat perbedaan antara skala ordinal dan skala interval tadi. Nah, di dalam contoh ini, this example, the test scores indicate that these individuals are not equal in distance from each other on the ability measured. This additional information is not provided by the rankings, which might be interpreted as indicating that the intervals between these 5 individuals' ability levels are all the same. Nah, jadi dalam contoh ini, skor tes menunjukkan bahwa individu ini tidak memiliki jarak yang sama dari satu sama lain pada kemampuan yang diukur. Informasi tambahan ini tidak disediakan oleh peringkat atau ranking yang dapat diartikan sebagai indikasi bahwa interval antara tingkat kemampuan kelima individu ini semuanya sama. Walaupun pada dasarnya interval atau rentang antara masing-masing tes skor itu tidak jauh berbeda, tapi kan dikategorikan sama. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ratio scale. The reason we call a scale with an absolute 0 point a ratio scale is that we can make comparisons in terms of ratio with such scales. Nah, ini skala rasio. Skala rasio ini bisa kita katakan, ya, kenapa dikatakan skala rasio? Ya, karena di sini skala rasio ini menggunakan titik nol absolut. Nah, sebagai skala rasio, karena dengan menggunakan titik nol absolut, kita bisa buat perbandingan dalam hal rasio dengan skala tersebut. Oke, di bawahnya ada tipe dari skala pengukuran dan propertiesnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada property distinctiveness, ordering equals, intervals, and absolute 0 point. Kemudian tipe dari skala. Sekarang kita lihat penjelasan mengenai ini. Okay, this is the explanation about the figure. The 4 properties provides different types of information, and the 4 measurement scales are thus ordered with respect to each other in terms of the amount of information they can provide, like in table 2 and above yang sudah kita lihat tadi. These different scales are also sometimes referred to as levels of measurement. The nominal scale is thus the lowest type of scale, a level of measurement, since it is only capable of distinguishing among different categories, while the ratio scale is the highest level.
Oke, sekarang coba kita lihat kembali yang sebelumnya. Nah, sudah dikatakan tadi bahwasanya keempat properti tersebut memberikan jenis informasi yang berbeda. Dan dengan demikian keempat skala pengukuran tersebut disusun berhubungan dengan satu sama lain. Nah, pada tabel 21 tersebut kita lihat bahwa skala nominal ini adalah skala yang terendah. Nah, kita bisa melihat sendiri bahwasanya di skala nominal poin positifnya lebih hanya satu dibanding dengan yang lain. Nah, kemudian rasio, skala rasio adalah skala yang tertinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini karakteristik ya. Jadi karakteristik that limit measurable. Kita akan berbicara mengenai karakter dari pembatasan pengukuran ini. Yang pertama, limitation and specification, atau bisa kita katakan keterbatasan dalam spesifikasi ya. In order to measure a given language ability, we must be able to specify what it is, and this specification generally is at two levels. The first, the theoretical level, and the second, the operational level. Nah, jadi keterbatasan dalam spesifikasi ini, untuk mengukur kemampuan bahasa tertentu. Kita harus dapat menentukan apa itu. Dan spesifikasi ini umumnya berada pada dua level. Yang pertama level teoritis dan level operasional. Nah, yang kedua, the second one is limitation and observation and quantification. Characteristics of the processes. The first, indirect, is language tests are indirect indicators of the underlying traits in which we are interested, whether they require recognition of the correct alternative in a multiple choice format, or writing on the essay, or the valid interpretation and use of such scores depends crucially on the adequacy of the way we have specified the relationship between the test score and the ability we believe it indicates. Jadi yang nah, limitation and observation and quantification. Jadi ini adalah pada dasarnya keterbatasan observasi dan karakteristik kuantifikasi dari proses. Yang pertama, proses tersebut adalah indirect atau proses tidak langsung. Apa itu proses tidak langsung? Language tests are indirect indicators of the underlying traits in which we are interested. Jadi pada dasarnya tes bahasa ya. Tes bahasa adalah indikator tidak langsung dari sifat-sifat dasar. Dan terdiri atas pengakuan di dalam format pilihan ganda yang dibentuk tesnya, atau bisa jadi juga dalam penulisan essay or the valid interpretation atau interpretasi valid dan penggunaan skor yang tergantung pada kecukupan di dalam kita menentukan hubungan antara skor tes dan kemampuan yang diindikasikan tadi. Oke, kemudian yang kedua, incomplete. Apa itu incomplete? Adalah proses tidak lengkap ya, di dalam menafsirkan hasil tes dengan mengacu pada kinerja kelompok. Kemudian next, imprecise atau bisa dikatakan tidak tepat. Apa itu imprecise? Imprecise adalah untuk memastikan bahwa semua item tes
sama-sama mewakili kemampuan yang diberikan. Kemudian subjektif. Nah, seperti yang dikatakan dan dicatat oleh Filiner pada tahun 1968, tes bahasa subjektif ini hampir ada di semua aspek. Dan yang terakhir, relative. Nah, in attempting to define it, we must inevitably consider language ability as a cognitive ability. Nah, relatif ini di dalam mendefinisikannya kita harus mempertimbangkan kemampuan bahasa sebagai kemampuan kognitif. Oke, next. Nah, ini steps in measurement. Ini langkah-langkah pengukuran. Oke, the first, identifying and defining the construct theoretically. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan construct secara teoritis. The second, defining the construct operationally. Yang kedua, mendefinisikan konstruksi secara operasional. Jadi apa yang akan kita buat itu harus kita bentuk secara operasional. Yang ketiga, establishing procedures for quantifying observations. Seperti like Van Dijk and Hagen 1977 say. Nah, apa itu? Menetapkan prosedur ya, establishing procedures untuk mengukur pengamatan. Kemudian yang selanjutnya selain steps in measurement, nah ini defining construct theoretically. Bagaimana cara kita mendefinisikan konstruksi yang sudah kita bangun tadi secara theoretically atau secara teoritis. Approach is followed. Domains of real life are component abilities. Definitions must be clear and unambiguous. However, for test results to be useful, the definitions upon which the tests are based must also be acceptable to test users. Jadi dalam mendefinisikan secara teoretikal ini, pendekatan itu harus digunakan. Salah satunya yang dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kemampuan di dalam komponen hidup. Definisi harus jelas dan harus tidak ambigu. Agar apa? Agar pengujian bermanfaat. Dan kemudian definisi tadi adalah definisi yang mendasari pengujian dan juga harus diterima oleh yang menggunakan tes seperti itu. Kemudian defining construct operationally, mendefinisikan konstruksi tes secara operasional. Enables us to relate the constructs we have defined theoretically to our observations of behavior. Jadi memungkinkan kita untuk menghubungkan konstruksi yang telah kita definisikan secara teoritis dengan observasi behavior atau perilaku. Kemudian yang terakhir adalah quantifying observations. Apa itu quantifying observation? Establish procedures for quantifying or scaling observations of performances. Jadi menetapkan prosedur untuk mengukur ya, atau menskalakan pengamatan atau observasi kinerja kita. Okay. And the last is conclusion atau kesimpulan. Reliability and validity are the two essential qualities of measurement. Reliability is the quality of test scores and pertains to the extent to which scores are free from measurement error, while validity, which is the quality of a test interpretation and use, pertains to how meaningful, appropriate, and useful test results are for a particular purpose. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Jadi reliabilitas dan validitas adalah dua kualitas yang penting dari pengukuran. Reliabilitas adalah kualitas skor dari tes-tes yang ada dan berkaitan dengan sejauh mana kita bisa mengukur skor dari kesalahan. Sedangkan validitas merupakan kualitas menginterpretasikan dan menggunakan tes.
dalam penggunaan tes yang berkaitan dengan yang berisi dengan kualitas yang bermakna, kemudian yang sesuai dan bermanfaat untuk menuju satu tujuan. Okay, my friends, that's all our presentations. We hope all of you can give us suggestions, maybe questions, and we try to answer. Okay, that's all. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.